सामाईन देवबंदियों की ये पुरानी और पैदाइशी आदत है कि हक़ व सदाक़त, इंसाफ़ व दयानत से बगावत करते हुए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वालों पर बेसरोपा एतराज़ात करते रहते हैं और कुछ वीडियोज़ दिखाकर जिनमें लोग झूम रहे होते हैं उसे डांस का नाम देते हैं, और किसी वीडियो में नौजवान शरारत करते हुए नज़र आते हैं। बाज़ जगह औरतें भी वीडियोज़ में नज़र आती हैं, तो कुछ वीडियो ऐसी भी देखी गई हैं जिनमें कुछ लोग केक काट रहे होते हैं। उन वीडियोज़ को शेयर करके या अपनी वीडियो में लगा करके ये देवबंदी वहाबी लोग शैतान बनकर लोगों को ये समझाते और बताते हैं कि देखो ये है इन सुन्नियों का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर मैं उन तमाम देवबंदियों वहाबियों से सीधा साधा सवाल करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को शाहिद बनाकर बताओ, क्या हमारे किसी मोतबर आलिम ने केक काटने को जश्न ईद मिलादुन्नबी कहा? क्या नौजवानों की हरकतों, उनकी खुराफात को जश्न ईद मिलादुन्नबी कहा? क्या लोगों के उछलने कूदने को जश्न ईद मिलादुन्नबी कहा गया? नहीं, हरगिज़ नहीं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो वो है जिसे तुम देव के बंदे या तो देखते नहीं हो या देखते तो हो मगर उससे कबूतर की तरह आँखें बंद कर लेते हो, और लोगों को बहकाने के लिए जिस तरह सूअर पाखाना की तलाश में रहता है वैसे ही तुम लोग ऐसी वीडियोज़ की तलाश में रहते हो जिसमें अवाम गलतियाँ, शरारतें या गैर शरई उमूर कर रही होती हैं, और ऐसी वीडियोज़ मिलते ही फ़ौरन शैतानी कार्रवाई में तुम देवबंदी लोग, वहाबी लोग लग जाते हो। हालांकि तुमने अपने उन उलमा को सुना होता जो मुतासिब नहीं हैं, जो मुआनिद नहीं हैं, जो ज़िद्दी और हठधर्मी नहीं करते हैं। अगर तुम लोगों ने अपने उन उलमा को सुना होता तो तुम लोगों को मालूम होता कि इजहार मोहब्बत के लिए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, घरों को सजाना, बक़दरे इस्तिताअत खर्च करना, हत्ता के केक काटना भी दुरुस्त है। इन मज़कूरा बातों में से बाज़ बातें तो इस वीडियो में दलील के साथ पेश की जा चुकी हैं, और बाज़ बातें आज की इस वीडियो में देवबंदियों के घर ही से पेश करने वाला हूँ। अगर देवबंदियों का दिल दुश्मनी रसूल में काला नहीं हुआ है तो मुझे यकीन है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद हिदायत ज़रूर मिलेगी, और अगर दिल आतिशे हसद और बुग़्ज़ो इनाद की आग में जल भुनकर काला सियाह हो चुका है तो फिर बात अलग है। खैर, चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन देवबंदियों के एक बड़े मुफ्ती हैं, बल्कि मुफ्ती आज़म अमेरिका हैं, जिनका नाम है मुनीर अहमद अख़ून। ये हिंदो पाक के देवबंदियों से क़दरे मुख्तलिफ हैं। उन्हीं से एक शख्स ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटने के मुताल्लिक़ सवाल किया, तो उसका जो जवाब देवबंदियों के मुफ्ती आज़म अमेरिका ने दिया वो हिंदो पाक के देवबंदियों के लिए मकाम गौर व फ़िक्र है। पहले आप सवाल सुने, फिर आप जवाब भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे। हज़रत, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ईद मिलादुन्नबी में हज़रत लोग केक काटते हैं और जुलूस निकालते हैं और शबी बनाते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ मुबारक की और खाना काबा की, बाद में हज़रत उसको तोड़ देते हैं, तो वो उसकी बेदबी होती है, तो इसके मतलब आप क्या बताएंगे हज़रत? आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इंशाअल्लाह हम ज़रूर पूछते हैं। सामाईन नाज़रीन, इस सवाल का जवाब देवबंदियों के मुफ्ती आज़म अमेरिका मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून ने जो दिया है वो ज़रा ध्यान से समाअत फरमाएँ। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जो सवाल किया है, असल में बात ये कि सब इजहार मोहब्बत है, मोहब्बत के इजहार के उन्वानात हैं। इसको कोई भी दीन समझ के नहीं करता। अगर कोई दीन समझ के इन सब चीज़ों को करे, केक बनाए या इसी तरीके से शबी बनाए या दूसरी जो चीज़ें हैं, या अगर दीन का जुज़ समझ के या दीन और सुन्नत समझ के अगर करेगा तो यकीनन वो बिदअत होगा। लेकिन अगर उसको दीन नहीं समझता, इजहार मोहब्बत के जो मुख्तलिफ उन्वानात है वो इख्तियार करता है, मोहब्बत के लिए अगर वो केक बनाता है और ज़ियाफ़त के तौर पर खिलाता है, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। चुनांचे ये वजह कि इमाम रब्बानी फ़क़ीह नफ्स हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शद भी हैं, बहुत ऊंचा मकाम है, तमाम उलमा देवबंद के जो मरजा और मावा हैं वो शख्सियत हैं। तो वो उनका फतावा रशीदी है, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि सनो साल याद रखने की नीयत से सालगिरह मनाना, और फरमाया कि साल की तकमील के बाद जो है वो ज़ियाफ़त करना मेहमानों की खुशी के तौर पे, उसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है, कर सकते हैं। तो गोया कि एक साल की तकमील हुई है
اور اس پر یہ اظہار خوشی کے طور پہ ضیافت اگر کریں، دعوت عام کریں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اسی طرح کے کیک کاٹ کے کیک کے ذریعے سے لوگوں کی آپ ضیافت کر رہے ہیں، تو ضیافت میں تو پابندی نہیں ہے، کسی بھی کی طرح کر سکتے ہیں، سالن روٹی کھلا دیں یا کیک کھلا دیں۔ تو کیک جو اظہار محبت کے لیے ضیافت کے طور پہ کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اسی لیے شبی بنانا اور شبی جو ہے بطور تعارف کے اظہار محبت کے لیے اگر بنا لی ہے تو کوئی مذاقہ نہیں، کیونکہ شبی کا حکم وہ نہیں ہوتا جو اصل کا ہے۔ یہ وجہ کہ جائے نمازوں کے اوپر بھی شبی بنی ہوئی ہے، خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، روضہ اقدس بنا ہوا ہے، لیکن اس کا حکم وہ نہیں ہے جو اصل کا ہے، لہذا اس کے اوپر آپ پاؤں بھی رکھتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں، جائے نماز نیچے زمین پہ پھینک دیتے ہیں، تو اس کا حکم وہ اصل والا ہے ہی نہیں۔ لہذا اگر شبی بنائی ہے تعارف کے طور پہ تاکہ جو ہے وہ اس کے جو ہے لوگوں کا ایک تعارف ہو کہ اس طرح شبی ہے، اظہار محبت کے طور پہ اگر وہ بنا لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کی شبی بنانا ویسے شرعاً جائز ہے۔ جاندار کی شبی کے بارے میں سوالیہ نشانات ہوتے ہیں، لیکن بے جان مقامات، بے جان چیزیں، مسجدوں کے فوٹو، مسجدوں کی جو ہے وہ مجسمے، کیونکہ یہ تو خدا حدیث میں بھی ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے، سارے صحابہ سے، کہ مجسمے جو ہے بے جان چیزوں کے بنائیں۔ تشبہ بالغیر نہیں ہونا چاہیے، مگر صلیب ہے، صلیب بے جان چیز ہے لیکن اس کا تشبہ غیر کے ساتھ ہے، غیر مذہب کی وہ مذہبی ایک علامت ہے، لہٰذا وہ بنانا جائز نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ گنبد کی شبی بنا لیا آپ نے، بیت اللہ کی شبی بنا لی، تو وہ کوئی بیت اللہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو بیت اللہ ہی سمجھے اور اس کو جو ہے وہ روزہ اقدس ہی سمجھ بیٹھے تو یہ عقیدہ کوئی رکھے گا تو یقیناً وہ برا ہے۔ لیکن اگر اس سے بنا لی یہ شبی ایسی اظہار محبت میں تو اور بے جان چیز کی شبی ہے اور وہ تشبہ بالغیر بھی نہیں ہے، اس لیے اس میں شرعاً کوئی مذاقہ نہیں ہے، بنا سکتے ہیں۔ تو بات وہ یہ ہے کہ اظہار محبت کے طور پہ اگر یہ اس طریقے سے یہ چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ محبت نبی سے کرنا یہ ایمان کا جز ایمان کا حصہ ہے، اور اس محبت کو بڑھانے کے کچھ بھی عنوانات اگر اختیار کیے جائیں تو شریعت کے اندر اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو سنا سامعین آپ نے، اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دیوبندیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری آپ کو نہ سننا ہو تو نہ سنیں، مگر کم سے کم اپنے مفتی اعظم امریکہ کی بات تو سن لیں۔ کتنی واضح اور صاف الفاظ میں، اور آپ کے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے آپ کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی کے فتوے کے حوالے سے انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک کیک کاٹنا بھی ہے کہ اظہار محبت کے لیے اور لوگوں کی ضیافت کے لیے کیک کاٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا سیاہ دل اتنی صاف ستھری بات ماننے کو راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہے، تو ان تصویروں کو آپ دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کے ان مولویوں نے اور امام حرم نے اور دیگر لوگوں نے جو کیک کاٹا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ تشبہ بالغیر ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کے یہ رہنما پیشوا علماء لوگ من تشبہ بقوم فہو منہم کی زد میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع سے کیک کاٹنے والے آپ کے نزدیک جس نفرت کے قابل ہوتے ہیں، کیا وہی نفرت ان لوگوں کے لیے بھی آپ کے دلوں میں ہے؟ یہ آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔